जय जगन्नाथ दर्शक बंधु ये केन अनंत कुमार नायक चैनल को स्वागत दर्शक बंधु आम बर्तमान बापू पुओ दी जन जाक बाबू बाबूर मोर बाहर काकटपुर जावाई आम आसिकी ठिया आम बस स्टाण्ड देखते एपटे जावाक नियाली बाट आम से नियाली देकी जीवु आउट हूँ कटक कटक रोड सेपटू कटक गाड़ी आसो आमणाकुटू बस स्टाण्ड देखो दुकान सब जलिया दुकान एम सब दुकान सब अच्छी दर्शक बंधु आम अपेक्षा करछु 5 मिनिट खंड हम आम अध बाटे पहुंची गोटे बस पलि आज हूँ मंगलवार काकटपुर जाऊँ माँ दर्शन कर मंगला माँ दर्शन करके आसबू आम अपेक्षा करछु बस आसिले आम बस रे जीवु काकटपुर पहुँचले मुझे वीडियो माध्यम देखीदेवी माँ जगह आम अपेक्षा करछु देखो नियाली आड़ गोटे बस आसला पर पुनः से बस पलि आस देखो बस आसला ये बस टे नियाली आड़ आसला कटक जाऊँगी कटक आड़ आगे बस बस आसो आम स्टाण्ड जी काकटपुर बाबूर मोर आज बाहर आज कम बंद करदेली मुझे गोटे दिन आज कम बंद करदे माँ को दर्शन करके आसवा बस आसनी आम अपेक्षा करछु जीवा बाबू नमस्कार करदे दर्शक बंधु आम बर्तमान नियाली पहुंची गलु आप देखी दूसरी गाड़ी भितर बस नियाली बजार वीडियो माध्यम देखी दूसरी दर्शक बंधु देखो ये हूँ नियाली बजार आम नियाली बर्तमान पहुंची गलु दर्शक बंधु देखो ये हूँ नियाली आम नियाली पहुंची जाइए बर्तमान नियाली गाड़ी रहा ये हूँ नियाली बजार में देखिए बर्तमान आज्ञा नियाली बस रहा कि समय बस दर्शक बंधु बर्तमान गाड़ी स्टार्ट हो गला नियाली भिडियो देखी पार्नी परवर्ती समय में आसली आपण नियाली भिडियो देखी नियाली बजार बहुत बड़ बजार आपण मैंने भल भाव जानते जो नियाली पान विषय जो पान जाए जो जगार सी हूँ नियाली पान बोले काकटपुर कॉलेज छक एटा हूँ काकटपुर कॉलेज छक बस रहिबो आगे बस बस रही बोलेबू काकटपुर ये जिते सब गाड़ी बस सब आसनी माँ घर दर्शन कर देखिए सब काकटपुर बर्तमान हो गला आम ओह्लैबू बस बस स्टाण्ड होगा जी मोर संभव मुझे देखे चलतु जा दर्शक बंधु बर्तमान आम काकटपुर आसी पहुंची जाइए बर्तमान आप देखो बस बस सब अच्छी आम काकटपुर पड़े पछपटे बस बस सब अच्छी चलतु मुझे बर्तमान मुझे माँ पाख बाहर अल्प बाट आमको चलिया पड़ो बाबूर मोर जाऊँ बापू पुओ दी जन जाक जाऊँ चलिकी कि बाट जावाक पड़ो कि बाट गले माँ मंदिर आम पहुंची
এটা হচ্ছে বস স্ট্যান্ড, এটা হচ্ছে বর্তমানে কাকড়পুর বস স্ট্যান্ডে পৌঁছেছি। বস আସୁଛି ଏମିତି କିଛି ବାଟ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ପଡୁଛି। ପଛପଟେ ରହିଗଲା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। এটা হচ্ছে কাকড়পুর স্কুল। এটা ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସବୁ ଭିଡ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ମେନ୍ ଗେଟ୍। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଖରା କିନ୍ତୁ ଭାରି ଜୋର ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯୋଉ ରାସ୍ତା, ଆମେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ। ଭାରି ଜୋର ଖରା ହଉଛି। ବାବୁ ଖରା ହଉଛି ନା? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କାକଟପୁର ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଆସି ଆଖୁ ରସ ଟିକେ ପିଇବୁ, ନହେଲେ ଶୋଷ ବାହାରେ ଖରା ହେଉଛି। ଆଖୁ ରସ ପିଇବୁ, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ପାରିବି ସମ୍ଭବ କରିବି ସେତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେବି। ବାବୁ ବାବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୋଷ ହେଉଛି ବାହାର ଜୋରେ, ଆଉ ଖରା ହେଉଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଖୁ ରସ ପିଇବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କାକଟପୁର ଆସି ପହଞ୍ଚେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଏଇଠି। କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ଭିତରକୁ ଆମେ ଗଲୁ, ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଆଉ ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରି ସାରିବା ପରେ ସେଠୁ ମାଙ୍କର ପାଦୁକ ପାଇଲୁ, ଆସିଲୁ। କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ମୋବାଇଲ କି କ୍ୟାମେରା ଆଲାଉ ନଥିବାରୁ ମୋବାଇଲ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଦର୍ଶନ କରେଇ ପାରିଲି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ଲାଇନ, ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ହେଇଛି ଏଠି। ମନ୍ଦିର ଲାଇନରେ ରହିବ 8-10 ଲାଇନ, 5-7-8 ଲାଇନ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ସେ ଲାଇନରେ ରହିଲୁ। ଲାଇନରେ ରହିବା ପରେ ଯାଇକି ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ବହୁତ କଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ପ୍ରବଳ ଗରମ ହେତୁ ପୁରା ଉପରେ ତମ୍ବୁ ମରା ହେଇଛି, ତାପରେ ସିଲିଂ ମରା ହେଇଛି, ସେଠୁ ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଗିଛି। କୌଣସି ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ମାଙ୍କର ଏଇଟା ହଉଛି ପୂର୍ବମୁଖା ଦୁଆର ମୁହଁ। ଏପଟୁ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବେ, ଭୋଗରାଗ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଅଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସରିଯାଇଛି। ଆମେ ଏକା ଘରକୁ ଯିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖଉଛି।
ଇଏ ହଉଛି ପୂର୍ବ ମୁଖ ସେପଟେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଗୋଟିଏ ମୁଖ ପୂର୍ବ ମୁଖର ହଉଛି ଗୋଟେ ବାଟ ଏଇ ବାଟ ଭିତରେ ଯିବାକୁ ପଡିବ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ମା।